بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagan-pagana na zukutan sa kanina Allah Ta'ala mga usugusatian babay na numama mawatan masikan. Zukutan sa Allah Ta'ala ka di pamkaroon pa mun oras tanu upamanin na makapamaganggayatan no sa kanu bitian wagame siyam makipantag sa kanu bamilian sa mama atau kasipat umama amapya pabagaman atau kamapya gagaw manu babay. Nyabay mambitiatan sa guna dahil mapatadam pitua ungaya bangge sa pangagi bau kasakag. Waalaikumsalam kani Hamad Saud Khalid. Salam sa kanutanan mga usugusatian. Kakakuan ya Syekh si Khairman. Salam sa kanutanan. Kunana na upaman ni nyabay mi apasan tanu mambitya tanu indoy tamana makakatanu bago tanu rupanin niya na nalinawagan ko muna bipya inambitya tanu sa kanunipusan to makipantag sa kanubamiyan sa kanu babay ato ka diga pakaya na bangang mana babay nando diga pakaya na gaggaw mamama manas kadayon wallahu ta'ala ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Sunyaba ayatan nana tinambitiatan unan to na dikenayanin na iharam jipatan tanwa dikenayanin mana iharam amaggauma ipamanin na Kristian atau ka dikenabalitiya sa Allah Ta'ala. Baliya. Waalaikumsalam sa kani Sadriya kani Al-Maruf Salik Tambak. Waalaikumsalam. Salam sa kanusan sa Madina. Kaya na kami ito dikenayanin na haram upamanin na haram maggaw maitenganin na upamanin na Krista na para kalinawagan tanu kan dinawagatan sa mapya dikenayanin na ugir na siyasa kanu upamanin naggalini ka sayan ka maggaw mapya ababay ato ka mapya mama na balitya sa kanina Allah Ta'ala sa na namba ipapata no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya na siyasa kanu ayatan na sawayo sa suratul Ma'idah. Tigo Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim sa suratul Ma'idah. Aya ay kalima. Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladhina utul kitab. Hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدة. Sunyaba ayatan dua timana yang dikenal nakazungka nga ugir na upaman na nena al-yawma uhilla lakum yani upaman na ini sugut na kinabitiatan sa nonanto na nadika pakayan sa makna na ayatan nanto nadika pakayan amaggauma no babay atau kamaggauma no mama a muslim so dikenabalitya sa Allah Ta'ala na niya man niya upaman na ini sugut
Temu ba to paman nina belinawagan tanu sa dikena yanin makna iharam amagaw mai dikena balitiasa Allah Ta'ala. Ugir na nato ba ini sugot. Ugir na nyaba ipointin na upama kayan kagalinyan ni mapyai uyaw-uyag ka. Maskwa na mapyai manguntawa sa mapyaso uyaw-uyag ka. Pamilya ng ka na gabi kapya upama ni nabalitiasa Allah Ta'ala. Nyaba doti mana ayatan na di pagkagwana di kena harami makagaw masa Kristen. Ugir na yaran deta bener nana yan ka magaw man to ba. Mapiyai ka panguntaw mapiyai pamanin na kadabangan kasi sa kanu uyaw-uyaw sa kanu timpo pamilya kanu. Kaya na siya sa kanu mga sahaba na naaron nun mga nakagaw masa Yahudi ato ka Nasraniya. So Usman na bin Affan na nakagaw masa Nasraniya to o Yahudiya. Na adon hadis pamanin na nakagaw maso Hudhaifa bin Yaman na napamanin na sa timpo no Umar bin Khattab na natuba na kanun tuba timpo na inisapal no Umar bin Khattab saya ya bityasya yadulluna ala hada rawahu Muhammad bin Al-Hasan an Hudhaifah bin al-Yaman fayaqul innahu tazawwaja yahudiyatan bil madaini فكتب إليه عمر أعزم عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلى سبيلها فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين. يعني kapan tekaninnya nasa timpo no Umar bin Al-Khattab so Hudhaifa bin al-Yaman na nakagawmas kanin sa Yahudiya. Bali pidzuatan no Umar bin Al-Khattab sa upama ni niya kasabot ko sa manana ni na upama ni mana ipita so kuana Hudhaifa so kauman ni nanto paman na nagawman ni Yahudiya. Fa inni akhafu an yaqtadiya bika al-muslimun. Sa upama ni na yanin ka kinasapay sa kanu Hudhaifa na gagilkan su Umar bin Khattab sa upama ni mambal asunggi nga no mga tao mga Muslim fayakhtaru ni sa ahli dhimma li jamalihin sayani manana yaru mapamino mga tao mga Muslim mga Muslim na su mga babeno upama ni na mga tao Nasrani agamanin na sabab sa kanukanisan niya paman li jamalihin wa kafa bidhalika fitnatan lin nisa'il muslimin paman ni na tuwa ikinasapa no Umar bin Al-Khattab sa kan Hudhaifa bali ya ini zanu qala Muhammad wa bihi na'khudhu wa la narahu haraman walakinna nara an yakhtara alayhi nisa'al muslimin wa huwa qawlu Abi Hanifa wa yara ويروي الجصاص هذا bali ya ini sulin Hudhaifa sa ki Ibrahim Pangawilan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pangalingan tanu sallallahu taala barakat nan sa Madinah si Ibrahim Pangawilan masyaallah ustaz sinulian Hudhaifa bin al-Yaman su Umar bin Al-Khattab sayani ni suli upama ni nanayan ni kuana sa kanu Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin natigin haramun hiya upama ni na haram amaggauma ko harami niya ba upama ni Yahudiya niya naggauma ko fakataba ilayhi Umar sinulian Umar riniplayano Umar upama ni la tigin di kena haram niya ba idalil sa upama ni na siya sa kanu Umar bin Al-Khattab sa di kena haram amaggauma Christian ugir na bejipatan kaginayata bangin siya na namapyai upama ni na mulya tau tanu na lumapyai kapanguntao ni uyaw-uyag tanu fakataba ilayhi Umar la walakinni akhafu an tawaqa'u al-mu'ati minhunna apa na benggra-gra gagilkanso Umar bin Khattab sa upama ni natubay kaingan nyaba ipama ni nadalil tanong sa di kena haram maggauma
para pa makazabutatan no. Yan na niaba mga timpo na niyawi mapiyar na ba na. Di ka kaduatan na balitiasi kanin sa Allah tayo magauman ka magizani babay na numama. Kagina, sakita no ba niya ang mga manusia? Pag kinaguro sa mapiyay niya ba, kagina pama panduan niya ba, may ganun upama magkwasya sa mga gyamya. At tabi upama ni na pasan na puno upama ni na kasabot ko. Ya siya bangilin, babay na numama, bangsa muro di ka na bangsa muro. Nana, upama ning kasaka a manusia, saka ataw na mapiyaka ataw. Aron katinggian ka ataw. Magizan iurama ka, ustaz ka, profesional ka, dato ka, kawasa ka, miskinan ka, asa na upama, bebansa ka, na nyaba ibangilin tano. Point niya ba, upama ni naitako no sa ginawa ka, di ka no karuata. Upama ning kasaka ataw na mapiyaka ataw. Nayaran mapya sekali ka upama ni na madayu amapya na aming ka mapyaso mulya tonon ka. Mapya ika pamilya nung ka. Yata no upaman na siya sa kanu kayo. Kayo upamanin ato ka mangga, mangga. Na mapya ika pangatunin. Gadong yeriyo ni upamanin. Taman sa upamanin na mapya tindigin, mapya kinadsasapakin. Na sekali nang ka madayu imangga amapya piang ini kapya na awasin, kapya na kinangguyo, ninupamanin, na aming ka, kananaman ka, ato ka, mapyaso unganu kayo. Sabutin mo sa mapya. Aming ka mapya, ikaunganu mangga, na tupamba upamanin na madayon ka amapya. Sumangga. Aming ka di mo nga di ka na, kuwanas ka ni. Sekali ka mo na madayo amapya, gari unganin, na aming ka, kopisan ka, nandu, makanan ka. Di ka na, yanin ka pantakanin na, di ka na ya bagilin sa kanutaw. Babay na numama, ikapya na tindig. Kapya na pas, kapya na ilbis, kapya na upamang kinagilay, kinanggumatan dosa na. Di ka nanto ibagilin. Kaya masya abagilin na nasa dirama. Ya mapya atau kaya bener, mapya na bener bagilin, nansa diram yani mana supalitian insyaallah ta. Umani sa kita nu babe nan dumama na yaning kalinyan na nasukapianin sa sagunantu upama ni narapan ka umanin na kisegan ikagapyanin amingka makabamilya sa kanya. Kagina su pamilya ba niya naggingata na bener, gazipata na bener, gabipina na bener, gatiakapan sa mapya kagina, piangin din ikapiano taw. Piangin din ikagwapo no taw. Piangin din ikanisa no babay. Ameng ka di kena mapyaso kinapaminin sa kauma mukato iunin nando. Di maturoy pasin, di mapatya. Natambo ba itong bepenan na ba kagina upamanin ka, din ka bepenan, siya nang kabagay ikapiano upamanin na ka pas. Siya sa kanu Xerox na nadikanayanin mana upamanin ya mapya Xerox masga Xerox atau kamapya pasin atau kapila zukuan ni upamanin na kuana na Xerox. Uyer na ya bagilen sa Xerox na may kamapya kakapinin sa kanu ibu Xerox. Namba ibagilen tano. Nukang ka bepenan ikapagauma. Di pangasan imagauma. Siya sa kanu manusia umani isa da isabu sa kita no amalini sa kewana na prin. Da isa sa kita no babenan no mama na da malini sa upama ni na kewana na prin. Magizan yaun makarawa na suhirin. Pakiwatanin, bapanin, babunin, pagalinin, ato kapakatin na nada isa sa kita no upama ni na piangimpan na din karang kalinyan ugera anan to magagan ka kamampan ni ginawan ka sa din ka kadawan na no din ka kapangkira. Uger na niyabe point. Ameng kaya makarawan sa ka iwatan ka. Di kena masakiti ginawan ka, kamakulyang ka, dangguy matan ka, sabab sa kapya na ginawan ka sa ya nakarawan sa ka na suwatan ka. Natumbo ba ito bepenan ka gauma? Babe na numama. Ang unang tao pamikaran, tenga na mapya ang mga tao.
atau katengana upama ni na mga upama ni na aron uya-uyagi na mapya. Ilay ka kadiya mo na malini namba sa kawanan. Uger na ameng kawatanin imakarawan sa magizan ipangagi. Sabut nandupas nandu upama ni na itungan na daizanin akapya na ginawa ka mamakolyang manito ba niya. Na gagram ang mga ukas. Namuba to mga ukas. Babae ng dumama. Na aming kami niya niwata ni na makaples. Upama ni na makakwasya sa kanong kinapangagi. Na makolyang. Kagina niya ba'y bangin tanu na mapya iunga tanu. Mapya i makatawon tanu. Mapya i upama ni na matawon tanu upama ni kasikita nu imo namatay. Nandu mapya i kapaguyag tanu sa dama kasimukat. Kagina mapya su kina pamilya. Na di gapya i pamilya ba niya amen ka di ka mamisa mapya sa kanu kagawman ka. Saya bamiyan nana siya sa kanu babay fadfar bidatid din taribat yadak. Na nganya ba ikababipya sa upama ni na maggawma no taw magizan ibabay na lumama. Waalaikumsalam. Ang napasalaman yan na waalaikumsalam sa kanu nando from Makkah, Masya Allah sa Makkah. Si Shams si Bagundang Abad salam sa kanu sa Makkah. Na ile karena baumanang ko kagina niya ba pointa benar sa kanu kapagkauma. Tembupo bepenana benar kaya nang ka maggaruma beagama ababay na dumama na piyangimpan na pakaaman ka ato kapag ginawa ka sa mapya. Kaya gina makasalig ka. Piya ka nusagay ka upaman na matagak ka na pakasalig ka sabab sa beagama. Magizan ibabay na dumama. Amin ka pa suwanan na arnanto na mapitas ka imapepasin mapikadanusan no paman ina di ka na mawagi kadanusan okay na arnanto na sabab sa kanupaso kauman ka to katuway pinaminang ka na arnanto na di ka makenek amin ka makapitas kanu adenanto na di ka gertugan upaman ka arnanto ang gragraka na tumuba to upaman ina yabamina agama ababay nandu agama mama kagina di ka karuatan nandu di ka upaman ina makausak. Nah, siya tanu sa kanubamiyan sa kanumama. Nambitiatan ni hadisin. Saya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaadan makatingguma sa kanu mama. Yani mana su pamilya mga pamilya no babay na naaron makatingguma sa kanu mga mama upamanin amalini mga uma sa kanuatano ato kamalini mga uma sa kanua babay sa upamanin na bengerung ato ka benengguni ato ka upamanin papadzabutanin igalinyanin su babayan to na amen ka adan sa kanini duati mana sifat. Idza ja'akum man tardawna dinahu mapyai agama mapyai kapagagamani man tardawna dinahu yan mana bebantakan kalinyanu i agamanin ka agama Islam amama wa khuluquhu nandu mapyai pangini do timani bamiyan sa mama. Idza ja'akum man tardawna dinahu nakinagubuni niya sa kanu mga siya sa kapagalilang mana mabzawan tapo sa pero. Amen ka makatingguma sa kanu imama amyug mga uma. Aden sa kanini agama ato kamapya ikapagagamanin sa kanu agama siya. Wa khuluquhu nandu mapepangin fazawijuhu. Na talimanu pamaluinu fazawijuhu talimanu. Na ato ka pamaluinu. Pamaluin. Amen ka siya sa kanu pamilya no babay. Kaya makatingguma sa kanu imama abu agama na lumapipanginin na talimanu amaggaumanu atau talimanu amaggaumanu atanu illa kasuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jipatang kanyabe kasuwan fazawwijuhu paggaumanu atau kapamalinu kawingu illa taf'alu
Amin kadinu pamaluin. Sabutin sama pia. Amin kadinu pamaluin, dino pamanina kawingan, dino paggauman sabab sa upamanina dino galinyan into mama kagina dikena haiter. Dino galinyan into mama kagina dikena kawasa. Dino galinyan into mama ka upamanina dikena datu, dikena pamilya na datu, dikena pamilya na niya. Dino galinyan into mama kagina kutibukin. Ampun musa kutibukin na. Dino galinyan into mama kagina nginsa ni pasin. Nana, amin ka beragama sumama. Nanduma pepangin na talima ka, piangin ni pasin. Piangin ni pasin. Kagina, tuba ibaminan tu sa kanutaw, amama nandupa paman ni nana, beragama nanduma pepangin. Siya sa kanubabay nana, patiman. Siya sa kanumama nana, 2 timan. Fazawijuhu pamalinu. Di mo pila-pila upaman na ampun mo sa kanu mga ukas tano mga pagalit tano upaman na sabab sa kanu upaman na di nga sabutan so bitiano agamesam kuang isabutin yun na arnan tu na yanin sabot na natigin ako pamintigin na haitara mama singkit ni mata ni nato kakawasa ato ka maraki aran traki nato ka aran upaman ni na wata na kumandar upaman ni nato ka wata na kawasa amin ka di kena beragama di kapedalima. Di kapedalima. Ugian na main ka beragama na piang ini nakanatani. Nangabia ka pia upama ni na tupuna datupan berbansa amama na mapepa ni pangin ni kapagagamanin kantupe maggauman ka. All in one ni naggauman ka masyaallah. Bara bahagia ni babayam itu man. Nah. Illa taf'alu amin ka dinu pamaluyun. Jipatan to ni apa? Amin ka dinu pamaluyun atau kadino kawingan dino taliman suntuba amama mijipat sa beragama nan dumape pangenin takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir nyaba imasianya problema amen kadino pamaluin dino taliman kagina upamanin na dikena kawasa dikena mepe pasin takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir maaden ifitna wa fasadun kabir nandu upama ni nakabinasan tenga nagabinasa suka mamanan tu la su pamilya nu babay uba pakatinguma ikabinasanan tu dikena siasa kanu nah ngina pitna ipembuat nandungin ipasad atau kakabinasan aganggua nu pamilya nu babay adanin tarima si mama agama nandu danin tarima si mama mapipanginin kagina dikena kawasa dikena haiter makasa atau kamitam maseburu paman atau kangina nah ya ganggua apakah kaperagattamanan upamilya no babay nana pakayaya ni kayayanin arnantu nana tabiya bu betabiya kuah arnantu nana sabab sa daning katalima sa kanumama amidzipat sa beragama na numapipanginin abang uma sa kanubabayan tu na arnantu nana nakapila gebo nakapila kapariam bo atau nakapilo na 5 tik kayayan tubay pitnan tu wa fasadun kabir fitna kagina upama ni nakanggebek subabay sa dikena mapya sabab sa daning katalima sa kanumama sekanu mga babae ingati no bener kagina upama ni nana siya baguli sa kanu baguli sa baran sabab bu sa din ka katalima na tembu upama ni na yar nasisita sa kanu babae nan umama na kanduasa Allah taala yanin maggaumana zaujun saleh sapi angin pasit nah fitna arnantu na yamang gua sabab sa kanu mito ba dakat talima sa kanumama amijipat sa mapya beragama na numapipanginin sabab sa dikena kawasa nana arnantu na maraki imukit sa kanuntuba a pamilya ang mga kadisgrasya arnantu na bukatoy utakian itungan yan sabab sa danilang katalima di niyang gatawan do pakabun into apa manin mga problema kabedutun dugi problema sabab bu sa danilang katalima sa kanumama amijipat sa mapya ikapagagamanin nandu mapipanginin
Temu bijipatan, mga ukas ko mga pagaliku, mga ukas sa babay. No, bipya, kagina, arnantu na gatawan do pakabun. Di kena buseng kasabab busa kinapaminu. Sa mama adano pamana talima, kagina upama ni di kena kawasa, nando di kena, kadi kena nani papagawasan na upama ni na kawasa andang, Mungkin nabi kapya upama, masuk kawasan nabi kapya. Illa taf'alu amin kadinu pamaliwin takun maaden fitnah kayayan nandu dikena mapya si asakan pamilya no babay wa fasadun kabir nandu kabinasan niya ba na upama ni na bejipatan kaginan to ba din kagatawan na pakangguga ka basen atau ka aran gata sak nga si asakan kasuguan agamisam kanto ba idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Yabi kasuguan. Faggaw manu pamalino. Ilenta nusu mga tuduan sa kanu mga sahaba si Julaybib. So Bilal nanduso mga kaparpan na mau manabitiatan no insyaallah ta. Adam pa nanto ganggua mamagupisatan no sa Perua. Dapat sukatan ko. Okay na ndutan uga sabutan niya ba hadith sama pia. Aran pa nanto ganggua nana kapag sa kanu mga babay di kinaango na aran na aran to nana dinin taliman sumaman to agama nando pa mamepepeanginin nilayan sa kapya na kapagagama nando pa angay kagina midjung upama ni na mimbubu kerniwatan ni nato ka nagapuran upama ni katuwe bagi na upama ni natuwe kwanan to arnan to na nadin kagatawan na uba bezetay pitnan to atau kalipung to Allah ta sabab sa din kakatalima ngayon na nyarang ba itiknik nga upama sekau sugusatian na babay bangsa muru kena bangsa muru nana dua ka sa Allah ta sayan ka maggauman na upama ni na dama berliman kau na masga na adam pan mga tao aisapanin sa kanu mga watan ni na mga babay. Dapat daw ko. Ugira aran upama ni na nangasipatang ko ato kanangi ko miyawi arat yan. Bay na nadaka malini sa kayuman pia ustad subong kagina pakabinasa ka sa pamilya na. Ustad, di kanayan mana isaki ano to siya sa kanu mga ustad dino talimana. Niya na nabagupisan tanu kagina ndu tanu kasabutan ni miyawi hadisa. Mga upamamboy niya, upama ni na lutano, upama ni na kasabutan. Biwan niya mga ukas ko, kakakuha niya niya sa Saudi. Salam sa kakataya. Nando Sheikh Ahmad Jan. Salam sa Sheikh. Nando so kaparan niya. Nanaaran to nasa pantay watata. Sa upama ni di ka paggalinina ni ka, paka binasa ka sa pamilya. La. Jipatika kaaming kasumaman tu upaman ni na nabeagama mapiagamanin na numapipangin ni na talima kakagina nambay pazawijuhu. Talima no pamalo no. Na. Kagina sumama ba niya? Para gasabutan tanong. Nana, di ka na kanasa katobo ba ya? Di ka na kanasa katobo ababay. Karena to dayata no sabot na may naggauman ka ni mama na upaman na tingga kasi asa kanu agama Islam na inisugot kapangayuma atau ka makaapas sa pat kataw imaggauman mama sa di kenayanin manai kasuguan na ka inisugot niya sa bitiano Allah ta'ala niya suaki na sabot na niya sa suratun Nisa upaman ni na fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' dikenenan ko anay okay ra ini sugot karena to yata no indiskarte sa kanu mga babay ampun mo sa mga sugon yang mga upaman ng baguman sa kayuma nando upaman ni ko ana sabutan sa sama piyay namba kay ginaar na nan sa una ni na mga ayatan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum
nonantu nana wa in khiftum alla tuqsitu. Ngini birayan al-qist nandu al-adl. Insyaallah ambitian tanu. Paka kuana tanu saya saka pembendoyan na anan tu nana. Aransan ga support nandu aransan ga pasangan upama nina ga sa upama nina na tanggilan. Ampun bu. Nah, kagina kami to. Nana niaba ikasugono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agame siam na amin kaya makatinguma sa kanumama. Kanu babay atau kakababayan imama abe agama nando mapipanginin na fazawijuhu tubay kasugono fazawijuhu. Nah, ngin isipat amama mapiyai agamanin atau kamapi kapagagamanin atau kamapipanginin. Si Al-Ma'ruf Salik tambak. Assalamualaikum Ustaz. Mengaluma kanu babay. Mama ndo gatawan. Okay. Way. Nya ndo gasabutan no manisa. Pabiyan no mama. Mapya gagaw mababay nandu mapya gagaw mama. Nya ba ikapambitiatan no sanya. Ang napazalaman niya di ko gakunan na Waalaikumsalam nando pensyukuran utan nujukur sallahu ta. Kau paman ni niya na bagukatan tanubu na siya kun sa kanu decision nando siya sa kanu upaman ni na kanu kapapadewi sa kanu niya abitiatan. Nah. Niya ba ikabamisa mapiasa kanu gaggaw mamagizani babay na lumama. Na inna ziwaja ahammu thalathatu ahdathin fi hayatil insan. Pinaka-importante na benar. Sa kanu manusia magizan ibabe nan dumama na naupaman ni nakapaminin sa kanu kaumanin. Di kenaya importante kagawasa kawasan ng kagina yakunu fuqara yugnihumullah. Upaman ni na arnan to na piangi ka miskinin na tao na arnan to na sabab sa kinadampung kinauno to sa kanu hadisan to sa kenaya no inunutan ikiw ka ginawa no kalinya na ginawa no nana arnan tu nana paggawasankan no Allah Ta'ala. Nah, kaya na tiutiman upama ni nana pinaka-importante sa kanutaw agazipatanin. Pagampaganayan nana tuba mambatanin. Upama ni siya sa kanukayo unganin. Suwatanin. Ikadua na nasukaumanin, kapangaumanin, wal maut na nusu kapatinin. Na ile karon kanyar may pinaka-importante sa kanutaw. Pagampaganayan nana so ginawanin, suwatanin, kaumanin na no, kapatinin. Kaupamanin na, mapiyabo na wata, upamanin na makanduakanin, mapya upamanin. Sabab sa kinapaminin ka sa kauma, mapiyabo agama. Na pasa na niya, upamanin na normal sa kanutaw, ikapamisa pas. Na uger, na ingati ka usugusatian babay, nando sa ka mama usugusatian, kaya nang upamanin na maumig. Maumigo babay, nana supas kuminsa kanu agama nandu kuana mapipanginin nana ingati ka masya liru na ginawa nandu makambukato sa u. Nah, kaya na kami ito nana niya ba ipaman ni nakabipiyasa kanu kabagauma kapadalima sa kanu mama nana ya sifat umama upama ni nano piagagauma na az-zawjul mahmud fi nazari al-islami huwa alladhi tajtami'u fihi sifatul insaniyah al-fadila. Upama ni na mapiyay sipati na mga tao mga mama upama ni na magungaya wa akhlaqur rujulatil muktamila. Upama ni na nasupangin umama upama ni na mapya niyabay upama ni na kibasan sa kita mga Mindanon mga kaukusan tanon na magkapananggit sa marake. Fayanzuru ila alhayati nadhariyatin sadika wa yasluku fiha as-sabilul qawim. Upama ni na to bay pamini na ikaysa na nato mapipangin ni na mama na nando upama ni na agama. Sa dikenaya paminu taw walaysa huwa alladhi yamtaliku tharwa. Di kenaya paminu taw ababay iyanin taliman ang magauman ni na mama na sabab sa kawasa aw yukallifa bihusnil madhhari wal jahi duna an yashfa'a dhalika
bimauhibati fadlin aw unsurin khair. Upama ni na di kenayanin pamini sabab sa mapipormanin. Uman bumbegas upama ni na napinsa sa mapya. Mapya mo na taman sa mapya. Kapag ilbisin upaman. Nanano upama ni na aranrang ko ni kadato upama ni. Wa alal fatati an tahrisa alal awwal. Yarn de tabuna sa kanubabay na yanin zipatan, yanin pamina na tuwa ipapatan no hadisan to na mapik upama agama sa kanu agama sa yan kapantakan ni balitya sa Allah taala mapiyay kapengguaran sa kanu 5 waktu no sambayang puasa zakat nando upama ni na berpuasa kapani haji upama ni taman sa malimu atau dikena masingit dikena kuriput kapiando makatawi kuriput man na problema masya magijani ba bena no mama niya peran niya pejipatan sa kanu mama niya ba inasisita sa kanu babay nana niya ba mapaminin basta agama na di kakaruatan kapyangin din kagina niya ba uyag danwan niya siya sa dunya nana pamani na batauan ya maraki na batauan arnan tu na maka problema ka sa matakaw nana amin kaya nang ka maggauma ibe agama amama nandu mapepanginin nandu pamani na babaya mapya agama nana mapya ikaso buno sa kanu problema amin kaya nang kapinami sa kanu mama sabab sa kagwapo ni na to kakarat na atau kekekawasanin na arnantu na may berpon ni kekawasanin nanto arnantu na madapon sa ikanin ikadatu atau ka bansa nila nanto atau ka pamanin na makangreduan pon sa uyag-uyag na amin kabe agama na magizan upaman miskinan kawasa atau kangini mo manin basta be agama na di kaning kalipatanan nandu di kaning usak naniaba ikabami sa kanu kauma abe agama nandu mapay pangin nah siya sa kanu timpo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana upamanin nana adan mga gay adan siya sa kanu gay nana upamanin nana so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inizanin sa mga sahaba sa upamanin na aran isa amama ayaminu kita nana miskinan kawasa siya sa kanu upamanin na nangalimod silan na naarminu kita mama kawasa upamanin na kawasa amama upamanin na naaron sa kanya ng katinggian siya sa kanu kadudunya na inizanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad marra rajulun ala nabi sallallahu ar-rajul ghani ma taquluna fi hada upama ngini keno sa niya amama si magaran niya tuwa mama nakawasa mapipasin mapiporman yung upama ni natigo mga sahaba qalu hurriyun in khataba an yunkih upama ni nana amin ka mga umay na amba ataw nana taliman sa mapya kaya na sabab sa kawasa wa in shafa an yashfa upama ni nana tabang upama ni nato kangin sa nana taliman wa in qala an yastami' upama ni nana makinag upama ni yan kapantakan man ni nakawasa amama nana may paggamanti ko mga sahaba qala thumma sakat ya pingwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanal di manag sa kanila daw famarra rajulun min fuqara'il muslimin faqala ma taquluna fi hadha gunaya man si magaran ya padzakanu mga miskinan o mga tao mga muslim nana minidza man su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi hadha ni mekenu siya sa kita ni kenu sa niya mama si magaran niya qalu upama ni na hurri an khataba an la yankih amin ka upama ni nami mga uma na di taliman kagina miskinan upama ni di pa kinagini nami bitian kagina miskinan na ngipid daw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na niya bay puwenta faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwi na upama ni kawasa na lumiskinan ni minu kita to ay nizanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanu mga sahaba ni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'ul ardi mithlu hadha
upama ni nasutuba ating nyabe miskinan ba ni aminu kita na ya temu tigin sa milul ardi upama ni nana yan kapantekan upama kawasa atau kapiangin ni kawasan ni natau na nyabe mas mapya na nasu miskinan nantu asimagar sabab sa palitianin sa Allah Ta'ala. Wa kana hadha alladhi marra akhiran وفضله رسول الله صلى الله وفضله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قبله وهو Ju'ail bin Sarakat ad-Damri. Upama ni na yang anu miskinan nantu mama na si Ju'ail bin Saraka. Wa kana rajulan salihan min fuqara'il muslimin. Yan ka kuan ni na upama tu si Ju'ail nantu na mapya amama na nusaleh ugian na miskinan na yatamuti ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namba amama sa upama ni na peng kekawasan ni na mama ada agama ni na nambay mas mapya na si Ju'ail. Riwayatun ukhra rawa al-Bukhari ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل عنده جالس ما رأيك في هذا فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفى أن يشفى فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu bebitiana ni hadis. Nah, kagina kami itu. Siya tanu sa kanu bitianu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siya sa kanu timponin siya sa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhbara ashabahu bi anna dhalika ar-rajul al-faqir qalil ash-sha'n fi nadharihim huwa khayrun min dhalika al-ghani al-wajih alladhi ista'zamuhu ووقروه فالحديث يدل على أن نكاح الفقير الصالح خير من نكاح الغني الفاسد. يعني معنانا miskina na mama atau ka mapya nandu agama isa mapay kapagagama ni nandu mapipanginin na yatamu sa pinakakawasa amama piyangi kakumpulito ni na mama na yatamu ayapa minu babay amagkauman ni na sumiskinan pamanin na beragama nan dumapipangin kadi karuatan. Hadis Fatimah bin Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nakapanuddo na si Fatimah bin Qais. Saban-saban na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha nana angkihi Usamah bin Zaid. Upama nina ipapaggaumano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanu Fatimah bin Qais. So Usama bin Zaid watanu Zaid bin Thabit pamanin na tonu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fakarihathu upamanin na nabansianin suto amama si Usama bin Zaid thumma qala ankihi Usama upamanin pibaumana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa pangauma kakaina so Usama bin Zaid nana isa sa kanu upama tonu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama ni na siya penggebek sa kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa ini aku mandar adapon mampu makomay umuin sa do. Kaso persia sa kanu bitia atau ketuduhan nana sa punggupito po ni umuinin nana number na kumandar amasya. Nah, upama ni na subabay ito si Fatimah bin Qais na din bedaliman ka upama ni na biraya sa bansa. Kaso Usama bin Zaid na panunugum upama ni na naso Fatimah bin Qais na aran kuanan katinggian ni ulianin nito na naggaumano Fatimah bin Qais na si Usama bin Zaid na kagina kami ito na maraki tuduan sa kanunyaba upama ni napakatutu sa yataliman umama atau ka yataliman ubabay maggauman ni na suba agama ababay ka upama ni agama amama na lumapipangin kainan to ba hadis idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ada manam hadis
ati hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams wa kana mimman syahida badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tabanna Saliman wa ankahahu ibnatu akhihi Hind bintil Walid ibn Utbah bin Rabi'ah wa huwa maulat li imra'at min al-ansar. Si ada ni sa paman na mama si Salim inganin na ini paggaumanin sa kanu Hind bintil paman na siya sa kanu pamilya no Khadija na paman na so Salim na paman na panunukuno sabo sa kanu mga babae siya sa kanu mga ansar na upaman ni naggauman ni mun ka upaman ni na miskinan sumama kapanunugumbo na subabay na aron bansa ni upaman ni na mapya na ini paggauman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagina kami to na mga tuduan na niya siya sa kanu timpo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napanudun tanu siya sa mo man niya upaman ni na halaka kambitiata no sa kanu bamiyan sa kanu mama na niyan ba ipanutuma upaman ni naganat sa ginawa ko so babay na niyan ba izipatanin maggaumanin na nubepinanin ikapagantisanin sa upaman ni na nakapaminin sa maggaumanin na agama na dumapipangin ni na mama di ka na mapi kaporma ni upaman ni abi kapya umapyapa ni porma ni mapyapa ni panginin agamapan arampan tamu kinumpaman ka all in one bara bahagia ni babay mito be maggauman na okay na nabay number 1 apadzipatano babay na beagama nandu upamanin na mapipanginin te na beagama niya ba para pagkazabutatan no nginto upamanin na sawap sa nakapangagi upamanin na kagi nagredin sa kanu Arabi kanya inoman na ato katinganin na mga tao yakaran jipati supara upamanin makanggi kusay kaawusug sa tiyan na babay na tupan mama ka malido iginawanin ka makatagag sa sawawa waketo upaman na namba mama na mapya pagampaganay na kapara badji patano na siya sa kanu kesin duau kesin na upaman na so duau kesin na agama sa mapya upaman ni dagi pakinagan ka na malibasi ka unin sa kapitan upaman atau ka malibasi ka unin kakukum sa kanyang ka upaman talyukaga na tupan mapi pamilya nin dagi makinengkaw na katilan namba na tupan mamba sipatin na mapya mga mama mapya mama asa na besambayang ibungwayan so 5 rukun Islam kapada mapya sipat mama beagama na lumapipanginin na dinin makapamawaso duaw kesin upama ni na magizani pa na numama tupan mama atau kababay ka umumunin ni kadaunin upama ni siya sa kanu kambitianin sa kanu balin upama ni na ampun buah upama ni na di rembag-ubag tigin si ina di rembag-ubag si ama amin ka makineng ginyaba sa kanu babay na numama atau kaya ni mapamgabi tayo mga surin sa tilanin na tinga namba mama na di kena mapya palitiakan upama ni na tupan ipamabana mama atau ka ipamabano babay duau kesin zurianin siya sa kanu kasanguan ka upamanin sa timpong bitya kanu namba atau na di kena mapya pajipata na kaparinya ba tupan mama atau kababay ka matu sa ukesin dikat ungangan bu kalimulimu ka piangin ni upamanin kangguangan sa kanu kuana upamanin na kapara sugonu agamesam na aming kabagato sa ukes na ingati ka di ka benar tupan pamagana upamanin na yanin gua na mapamrabitin sa ka ababay mapamrabitin sa ka amama di rembag-ubag tigin si ama upamanin na di rembag-ubag si ina di rembag-ubag si kaka upamanin may kami tubay magkinag na siya sa kanubabay atau kamama na midzipat sipat ama siya sa di ka na mapya ataw tupan mato sa uka sa babay atau kamama na di tinamba upamanin na mapaguyaga kasekapan basta mato sa ukas na magizan pakamagan di det apakamagan imato sa ukasen arna pagukagin siya sa kano upama ni na talyuka ka taw abi nun su duaw kasin tupan taw ka di kena mapepanginin sa kano duaw kasin na di deta unutan
di deta amba na kunutan, di deta saligan, di deta pangauman, di deta maggauma babay na lumama kagina di kena mapya. Uya gina masimpit kagina kalipungtano Allahu ta sabab sa ukukul walidain sekanin. Basta mato sa uksa. Zipatino inyaba mga pagaliku mga babay na mga mama. Tupan mato sa ukasin nanu upama ni nana ya kadakran sa kanu pamilya ni ya kadakran sa kanu upama ni na mga pagali nin ka ukagin di ka tamalima napasar upama ni nana qati'ur rahim nana nuziatir rahmah qati'ir rahim basta taliukag sa pagali ni mismo suldin dua ukasin bapa nin babu nin siya kani ina nin siya kani amanin taman sa kanu mga pakiwatanin di ka maguyaga inya ba ataw di ka tamalima amin kami tuway mama amin kami tuway babay na di apangauman kagina makabinasa sa kanu pamilya mapayag ina no pama ni nana panu ni katon kaon upama ni na arnan to nakatawang siapan sa kanu kambitya na nasa kabias ni kambitya ni Daram problema sa kaambugan karena to kaambuga gadindaganin mo na. Ugyan na basta matu talikag sa kanupagalin. Ya karakan sa kanupagalin na dini pagayon. Na di mapake niya ba agadampong kagina. Takapi bukato na unang ka miyawi madampong ka. Ka problema kagina la'anallahu upaman na la'anallahu akul waliden. Upaman so minato sa ukasin na galipungutan wallahu ta'ala. Masih na panjipatan kaparan tu na upamanin na kuriputa babay kuriputa mama na di karena punin na maka upamanin na makambuka tu sa u ikadua na namatu sa u kasi memunin maabi ti dua u kasi kateu na ya karakan sa kanu pamilya nin na nadini ni pagayon magizani maman du babay di katemali may miaba kaperpan na upamanin na yan yung recall daw pa, hindi ka na mapya. Yan yung manana na niyaba ang mga tao na pya upama ni nakapangagipan. Piyangin inuman na pangagin. Piyangin upama ni na bansa din. Na tupan maurup siya ba? Na dabami na lipong ito Allahu ta'ala. Nando dabami na niyaba sipat upama ni na kuana. Yata biya na dobat sa Allahu ta'ala. Dobat sa Allah ta. Nakagina kami ito. Na upamanin ka, so nagkaumanan ka. Babi na lumama upamanin sa kunanya. Para maka upamanin na majipatin niya ba? Dua ka sa Allah ta. Nando upaman sa kababay yan ka nagkauma mama na mato sa ukasin na to ka arno kagin sa kanu mga pagalinin. Pamiti ka sa igapyan niya. Sabi niya ba sa mga Ramadan. Upamanin na yakarakan sa kanu pamilya ni na ukagin na pamanin na pagatuy ka nanduinduan ka sa Allah ta kagina problema niya ba gadampong kagina dagir mapiatugan ka kagina to ba bukato pakambukato sa u katawan gi pakambukato sa u upaman ni sa akyo na sabot natupan saging nga bukato nutupuan din taman sa kanu kulimpusan na soli gimya upaman ni na migeta minambaukin na amin ko tabran ka so saging bato na metam din ka makangka sa kabiasa matakasa din ka makuani nanamin upamanin kaparpa na arnan to na din ka makangka sa kabiasa pasin kaginan to bukato na tambu bukato na di abo na makangguna na makagasakit sa din ka mo mabasa ka data malimaw na temu ba to pamanin na niyabay kapag gauma ba niya na bepenana po na di ka na niya bangasal di ka mangasal bang samuro bawin na lumama di ka mangasal ikapanguman ka at na to tingga yan ka kami ginawan ka na di ka mandaka manenderemat sa upamanin na iji ka manusia ng ka kaanan to na muli sa baranin kaya na kami to na upamanin ka aran siya upamanin na nambitiatan no adi ka nagimapya ato ka masakit na sagangani tangila no na upamanin niya madaw ko sa kanu nangango na upamanin nakaukit siya ang mga muhadarata no na upamanin ka mana natapas ato ka nasagangani tangila no bangnian ko sa ampun nando upamanin na iganat sa guna
taman sa nangugutan na mga kay nana upamanin na mamagampunay tanu siya sa kanu kapabeliyon sa bitya ka arnan tu na sabab sa manusia tabu na arnan tu na tu papakatapas ta sa bitya niya upamanin na gasagangan su kapar na wer na yan kay tago sa ginawa na to panggasagangan ka yan ni manana na upamanin na arnu penggeraman ka na di ka semakiti ginawa ka ugir na pangili ka sa mapya atau kapangilay ka sa ukit panun kaawan nung tuwa apang garaman ka. Na me no kita na kuanan kasi mi na mana masakit siya sa kanu kabagagor na napayang pa nandoy ka pasisa na masakit na maka na upama ni namituwa na natigri ka kaya nabitiano aga may siya mi niya nando di kena kuyabang ini upama ni na masakit ginawan ka sa aki. Ugir na yaku banginan niya na kasabutan subitiano agami sa upama ni na noy tama na makakatano pantag sa kapabaliw tano sa bitya siya upama ni mga mana pagkasagang sa tangila bangramon no ginawa na tuwa bang niyang ko sa ampon kaya na kami to na nasunya bitya tano na sumpatan tano siya sa mo man niya mga bitya tano sa upama ni na panudun tano supad sa kanu mga sahaba upama ni na o kita kinagauman nilan sa upama ni sunto ang mga tao na miskinan nandu uli pa ni kuana mana si Bilal siya Suhaib nandu siya Julaibib so Julaibib niya na upama ni na siya sa paas na upama ni na subitiano kapag na upama pinakapangit paasin na panudun tanu insyaallah ta sandoy ta mana magagatanu siya sa mo man ya abitiatanu so ang si malam siya na upama ni na Waalaikumsalam saya kanu so midzukran na niawe akia bangnin saya kanu nanti kana mito sa dikupit dalimani sukran o kira mapiap nito kira na gabi kapiana upama ni utan zuku sa Allah taala ka upama ni na niya na kawagi winya upama ni na so bitiano agamesam na maka payapat sa siya makaukit sa kita no upama ni na ka para mga ustaz mga ulama nyar may pangining ko sa kanu upama ni na ungaya na napiangin upama ni na dino kalini sa tenganin na ustaz tenganin na ulama na upama dino galini personality ni nanto saksiyan ni nanto kugir na aming kambitiasa kanu agamisam na apa sumukinag ibitianin sa upama ni na di mo na makangga sa kanu mga gebekan atau ka upama ni na apa su kemua ibitianin nanto kagina bun sa kitab nandu bun sa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenayani mana upamanya din kengkernya na ustaz di kengkernya ni kemuhadaranin na tinggarain di ka upama ni nakapeki na niyaba nasisita sa kanutaw upama ni di pagkagabangagi sa madrasa atau ka upama ni na matuwaran di hindi ta upama mangi sa madrasa na niyaba igamit ka na nakapeki din kan galinya ni ustaz at upama peki naggawo kahinan tu babitianin nantu ikwaka di kenapasin nantu ibugwana. Oke, nana si Fatima, Fahima Fatima. Oke, ampun musa mga kaperannya Bang Nisa kapadagaw. Nana pamani nana. Insyaallah taala nana mau matanong niyan. Ewen kaginaya ko ni galinyan. Nana pamani nana yaron pagampagan na makasabot na naso. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Di kana pagali bu ini pamani naganggumanani na ayatan ka upamani nana tenga na upama magani mapekan sabutan kau. Di kana mito sa ditagalin na pagkasabot ikuan okay na ampung bo na yaku pakadagaw kagina upama ni na yaku ponggalin na niyan na sumanga bangsa muro upama ni mga maginanon. So pagkasabot sa maginanon alhamdulillah so di po makasabot na upama ni na aron taga pranin na mapake i-translate sa kanu taga pranin adi pagkasabot sa kanu maginanon. Kaya nang kami to bangsa muro na duatan sa Allah ta sa upama ni na pangninginin tanu sa Allah ta maganta no makasengo sa kanu batayuan ni niya virus nando mapya ikabuasa tanu mapya pamanin na pya dager pamanin na mapagmasanta no makan na pya pamanin na pero makan tanu sa kanu kadjo tanu nakabuka tanu na ipagramo Allah ta imabagi tanu bun nando mapya ikangguagan tanu sa kanu Ramadan nando upamanin na mapya kabuasa tanu makatimpos tanu nando matalima su mga doa tanu mga sambayang tanu mga sujud tanu mga ruku tanu taman sa ampunan no Allah taala sa mga
mga masupagsay kita nung nando sa mga Muslim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat minhumul ahya wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhumul ahya wal amwat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.